Ay guys, kumusta guys? Ito yung saging na hindi na pruningan guys. Parang damo. Ay, ikot-ikot natin yung kamera guys. Ayan guys, oh, parang mga damo. Yan yung saging hindi na pruning guys. Hindi makita yung bunga. Yan guys, yan yung mga bunga. Yan, lagyan ng silupin guys. Tulad yung dati, yung black ko dati. Yung baging, yan nakabaging na sila mga guys. Yan, ikutan yung camera guys. Yan guys, yung mga saging na pruning. Parang mga damo guys. Magdidilim, paligid. Yan yung mga hideout guys. Yan yung hideout namin guys. Yan guys, ito yung hideout namin. Yung kainan namin guys. Habang kumakain, yan guys. Pahinga. Yan, pahinga muna. Mamaya, ano naman, kumbate naman. Yan guys. Ano, ito lang eh. Ito yung sing. Dahon. Guys, tako mi guys kay piganong panahon guys. Ulan. Silong ka. Oh. Trapa lang among tawa ka naman. Set, ansay Tagalog. Tagalog sa pasilong. Bubong. Agwan. Pasilong ka po. Silong no. Silong kami dito. Kani bubong. Guys, pasilong mi guys. Kaming bubong trapal. Bagong bago. O pang trapal kayo. Bago yan. Hindi yan, madala yan ng tubig. Tayo mababasa. So, yung buhay farmers. Shout out sa inyong lahat dyan, nanood. Yun. Ito, maambon dito, maambon.
Mahina pero mga kakabasa. Kaya, naman kayo. Okay, side out. Bago yung ano namin, no? Buong. Oy, biglang nawala. Biglang huminto. Dito yung ulan. Natakot sa bubong namin. Bagong bago. Bago to. Tagalog yung tagatan eh. Kaya lang naman yun. Sabot. Sabot mga viewers. Oh, mina na naman. Biglang lumakas.